me start my recording. So we have, what is our agenda today? Our agenda, we have a 3-point agenda. Let me just pull up my slides. So let me tell you about the agenda today. It's a simple agenda, 3-point agenda. Like I said, first is will be a very basic review of what we have been doing so far, and then I'll talk about computer architecture. So the new topic today is computer architecture. Okay, so let's start with our review. Okay, we have looked at how we can represent all sorts of information with the help of binary numbers. ठीक है, उसमें हमने देखा था कि हम जो हमारे नंबर्स हैं उनको भी हम बाइनरी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जो हमारे पास टेक्स्ट होता है उसको भी हम बाइनरी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और हम इमेजेस को भी बाइनरी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और हम जो है वॉइस को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाइनरी में. तो जितनी भी इंफॉर्मेशन की टाइप्स हैं हमारे पास, ठीक है, जिसमें वॉइस है, वीडियो है, ग्राफिक्स हैं, टेम्परेचर है, ग्रेविटी है, any type of information that a computer uses, ठीक है, all of these information types, they get represented by a binary number system. So this was the review हमारा previous sessions का, कि चाहे वो numbers हो या text हो, images हो, sound हो, या कोई और type की information हो, उसको हम binary से represent कर सकते हैं. ठीक है, for example text को, alright, तो ये एक एग्जांपल हमने देखी थी कि टेक्स्ट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाइनरी में. ठीक है, तो हर लेटर का हम एक कोड बना देते हैं और उस कोड को जो है बाइनरी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम. ठीक है, इसकी मदद से हम सारा लैंग्वेज को जो है, जितने भी हमारे पास रिटन लैंग्वेजेस हैं उनके जितने भी सिंबल्स होते हैं, उन हर सिंबल का हम एक बाइनरी कोड जो है साइन कर देते हैं, और उसकी मदद से हम टेक्स्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इमेजेस को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम बिट्स की जो है मदद लेते हैं, और उसमें हम करते क्या है कि एक पिक्चर जो है, जो आपको स्क्रीन पे नजर आती है या प्रिंट होती है फॉर एग्जांपल, तो ये सारी पिक्चर्स जो हैं, दे आर मेड अप ऑफ अ स्मॉल टाइनी डॉट्स. ठीक है, एंड दे आर सो टाइनी दैट वी एक्चुअली डोंट सी देम एज टू सेपरेट डॉट्स, वी सी जस्ट वन कंटिन्यूअस थिंग, लेकिन ईच टाइनी डॉट कैन बी ऑफ अ डिफरेंट कलर. ठीक है, जिसकी मदद से आपको जो है स्क्रीन पे एक इमेज नजर आता है. ठीक है, इसी तरह से आपको जो है जब आप प्रिंट करते हैं तो आपको एक इमेज उसका नजर आता है. बट if you take a microscope and look at that image very closely, you'll see that it is just made up of small elements, picture elements, which are also called as pixels. और हर पिक्सल का जो है अपना एक कलर होता है, उसकी एक ब्राइटनेस होती है, और उनके जो कलर का जो है कोड और जो ब्राइटनेस का जो कोड है उसको हम बाइनरी नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. So when we store an image in a computer, we are storing a very long sequence of bit patterns, each bit pattern corresponding to one pixel or one small dot on the screen or on the paper. ठीक है, इसकी मदद से अब उसको जो है किस तरह से कंप्यूटर ड्रॉ करता है और किस तरह से स्टोर करता है, इसके मुख्तलिफ जो है मेथड्स हो सकते हैं, और डिफरेंट मेथड्स जो होते हैं वो डिफरेंट एल्गोरिथम्स कहलाते हैं, और या डिफरेंट टेक्निक्स कहलाती हैं, और उसकी मदद से जो है हमारे पास डिफरेंट फॉर्मेट्स आते हैं कि किस तरह से करना है. बट whatever format we use, whatever algorithm we use, whatever technique we use to represent an image, we are always in the end using binary numbers to represent that image. Similarly, when we talk about sound, or what we do is sound, क्योंकि आपको पता है कि टाइम के थ्रू एक वेरिंग सिग्नल होता है. ठीक है, उसकी लाउडनेस जो है वो वेरी करती है विद टाइम, और जो उसकी टोन है, फ्रीक्वेंसी है, that also varies with time. So what we do is when we are recording sound, we are simply measuring the loudness at a particular point in time
and we are measuring the frequency and the tone, and वो जो measurement आती है वो क्योंकि quantitative number होता है उसको हम binary में represent कर सकते हैं और उसको store कर लेते हैं, ठीक है. तो we store a lot of binary numbers one after the another. Maybe if we are sampling at 10 times a second, तो हम 10 different quantities जो है वो store करते हैं, but sampling rate could be very, very high, ठीक है, not just 10 but very high. So we can be sampling sound at hundreds of times in a second or even more. और ये उसकी हमने ग्राफ देखा था. ये सारा हमारा रिव्यू चल रहा है, ठीक है. लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंप्यूटर आर्किटेक्चर. इस जब हमें ये पता चल जाता है कि देखें सारी इंफॉर्मेशन जो है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाइनरी से, but the next question becomes that once it gets represented, information gets represented, what do we do with that information? ठीक है. तो आप में से कोई बताना पसंद करेगा कि हम इंफॉर्मेशन जब हम उसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं बाइनरी फॉर्मेट में तो फिर उसके बाद क्या करते हैं उसके साथ? स्टोर करते हैं, आउटपुट करते हैं. Excellent, very good answer. Any other? अंदर लेके जाते हैं, प्रोसेसिंग करवाते हैं ना, किसके साथ प्रोसेसिंग करते हैं. Exactly, very good. और क्या कर सकते हैं इसके साथ, इंफॉर्मेशन के साथ? जी, any ideas? उसको रजिस्टर्स में सेव करते हैं, वेरियस रजिस्टर्स में. जी बिल्कुल. अब एक्सीलेंट. ये अभी किसी ने यही बताया कि इसको स्टोर करते हैं. So that's one. We do store it. और एक प्रोसेसिंग बताया. दो चीजें आपने बताई. और क्या कर सकते हैं? कुछ और बताइए. आउटपुट. आउटपुट. चलिए आउटपुट क्या, एक और हो गया आउटपुट. ये जब प्रोसेस करते हैं तो उसकी आउटपुट भी होती है. That's right. और उसको हम कम्युनिकेट कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है. जो आपने चीज़ें बताई हैं वो बिल्कुल सही है कि कंप्यूटर इंफॉर्मेशन को एक तो रिसीव करना होता है, ठीक है. रिसीव करते हैं तो उसका मतलब है कि अभी इंफॉर्मेशन रिसीव होती है थ्रू सम सिग्नल्स, ठीक है. तो यहाँ पे द थिंग दैट इज इम्पोर्टेंट इज टू डिफरेंशिएट बिटवीन सिंबल्स एंड सिग्नल्स, ठीक है. सिंबल्स और सिग्नल्स में और साइंस में जो डिफरेंस है वो ये होता है कि जो सिग्नल्स हैं they travel from one place to another, ठीक है. जैसे कि आप जब किताब पढ़ते हैं तो उसमें तो आपको वो जो है written symbols नजर आ रहे होते हैं, ठीक है. लेकिन when you are driving a car और वो आप ट्रैफिक सिग्नल पे जब पहुंचते हैं तो वहां पे जब रेड लाइट दिखते हैं तो you stop, ठीक है. and when you see green you go. तो वो कोई written text या कोई word नहीं होता. it's just a red light, and red light is a signal that means something, okay? It tells you to stop. So it carries information. That signal is carrying information to your eyes. इसी तरह से जब आप मोबाइल का आप देखते हैं तो किसी एरिया में जाते हैं तो आप देखते हैं, कहते हैं कि सिग्नल स्ट्रेंथ कम है यहाँ पे, ठीक है. और किसी जगह पे आप कहते हैं हाँ सिग्नल अच्छा आ रहा है यहाँ पे. तो वो सिग्नल क्या होता है? वो सिग्नल वो रेडियो वेव्स हैं, वो फिजिकल वेव्स हैं जो कि एक ट्रांसमीटर से निकल के आपके मोबाइल फोन के रिसीवर तक आ रही हैं. तो सिग्नल जो है वो ट्रैवल करता है, ठीक है. इट गोज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. और दिस इज व्हाट मेक्स सिग्नल्स डिफरेंट फ्रॉम सिंबल्स, ठीक है. कि जब हम ट्रांसमिट करते हैं तो हम सिग्नल्स की मदद से ट्रांसमिट करते हैं इंफॉर्मेशन को. तो हमारे जो सिंबल्स होते हैं उनको पहले हमें सिग्नल्स में कन्वर्ट करना पड़ता है if you want to transmit them from one place to another, ठीक है. कंप्यूटर के अंदर भी जो है सिग्नल्स ट्रैवल कर रहे होते हैं, ठीक है. इट्स अ स्मॉल लैपटॉप और स्मॉल मोबाइल फोन, लेकिन उसके अंदर जो है सिग्नल सारे सर्किट में जो है दे आर ट्रैवलिंग इनसाइड द सर्किट, ठीक है. एक लैपटॉप में जब आप कीबोर्ड प्रेस करते हैं तो कीबोर्ड से सिग्नल जो है ट्रैवल करके सीपीयू तक जाता है, विच इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है. एंड कीबोर्ड इज अ काइंड ऑफ एन इनपुट डिवाइस. सीपीयू उसको प्रोसेस करता है और फिर उसका जो रिजल्ट हो सकता है आपको स्क्रीन पे नजर आ जाए. जो चीज आपने टाइप की है वैसे एक इमेज बन जाए स्क्रीन पे, ठीक है. तो वो सीपीयू से स्क्रीन तक भी एक सिग्नल ट्रैवल कर रहा है, ठीक है. आप देखें अगर आप पुराने जमाने में जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होते थे
उनके पीछे से एक वो केबल होती थी जो कि आपने अपने इसमें CPU में लगानी होती थी, ठीक है। तो वो केबल से सिग्नल्स जो हैं वो जाते हैं इमेज के, जो कि फिर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाते हैं। इसी तरह से जब आप प्रिंटर कनेक्ट करते हैं तो यू कनेक्टेड विद द केबल, ठीक है। अपने कंप्यूटर से एक केबल करते हैं और उस केबल के थ्रू सिग्नल्स जाते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जाते हैं प्रिंटर तक, और फिर प्रिंटर को फिर पता चलता है कि क्या चीज़ प्रिंट करनी है, ठीक है। तो अगर आपका पास वाईफाई से कनेक्टेड है आपका प्रिंटर, तो वाईफाई सिग्नल्स जो हैं वो जाते हैं आपके लैपटॉप से आपके प्रिंटर तक, और फिर उन्हीं सिग्नल्स को दोबारा से प्रोसेस किया जाता है और पता चला जाता है कि ये क्या इंफॉर्मेशन इसके अंदर है जिसको प्रिंट किया जाए, ठीक है। तो whenever you print, you have to what you do is you make use of signals. So let me uh, draw a diagram for computer architecture. Computer architecture होता है, just consists of 4 functional units, ठीक है। एक तो आपकी इनपुट डिवाइस हो गई, एक आपकी जो है वो आउटपुट डिवाइस हो गई, ठीक है, और एक आपके पास जो है वो स्टोरेज डिवाइस हो गई, और सेंटर में आपके पास जो है वो आपका CPU होता है, ठीक है। दिस इज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इंफॉर्मेशन इनपुट डिवाइस से आपके पास CPU पे जाती है, CPU उसको प्रोसेस करके या तो आउटपुट की तरफ भेज सकता है या फिर उसको स्टोर कर सकते हैं हम फ्यूचर टाइम के लिए, और फ्यूचर में उसको फिर रीड भी कर सकते हैं स्टोरेज से। तो हमारे पास बेसिकली जो है ये 4 डिवाइसेस होती हैं। एक तो हमारे पास इनपुट डिवाइस हो गई, एक हमारे पास आउटपुट डिवाइस हो गई, एक हमारे पास जो है स्टोरेज डिवाइस हो गई, और एक हमारे पास जो है वो CPU जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, ठीक है। दिस इज द CPU. Now this is the architecture of any computer that's around, ठीक है। It could be a very small computer, a laptop computer or a desktop computer, या उससे जो बड़े होते हैं वो मिनी कंप्यूटर्स कहलाते हैं। मिनी कंप्यूटर से बड़े जो हैं वो मेन फ्रेम्स हैं, मेन फ्रेम से और बड़े जो हैं वो सुपर कंप्यूटर्स कहलाते हैं, फिर सुपर कंप्यूटर से बड़े जो हैं क्लस्टर्स हैं सुपर कंप्यूटर्स के। लेकिन सबका आर्किटेक्चर यही है, ठीक है। दे ऑल हैव दीज 4 फंक्शनल यूनिट्स, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइस एंड द CPU। और अगर आप छोटे तरफ जाएं तो छोटे जितना भी साइज करते चले जाएं उनमें भी यही है, ठीक है। आपका मोबाइल फोन जो है दैट्स अ कंप्यूटर, जो स्मार्ट मोबाइल फोन्स होते हैं, ठीक है। उनके अंदर भी इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं, उनकी स्क्रीन जो है वो आउटपुट डिवाइस है। और फिर हमारे पास कुछ और छोटे कंप्यूटर्स होते हैं जो कि एम्बेडेड कंप्यूटर्स कहलाते हैं, वो दूसरी डिवाइसेस के अंदर एम्बेड हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी कार के अंदर हो सकता है कंप्यूटर लगा हुआ, अगर वो नए मॉडल की कार है। आपकी अगर वॉशिंग मशीन है नए मॉडल की तो उसके अंदर हो सकता है कंप्यूटर एम्बेड हुआ वो। आपके पास अगर कोई स्मार्ट टीवी है फॉर एग्जांपल, उसके अंदर हो सकता है कंप्यूटर एम्बेड हुआ हो। तो ये छोटे छोटे कंप्यूटर्स जो हैं इनके भी यही 4 फंक्शनल यूनिट्स होते हैं, ठीक है। So you are all familiar with these devices. For example, input devices जो हैं उनकी example दीजिए मुझे कोई। Anyone input devices की क्या example? Set keyboard. Excellent. Keyboard हो गया। माइक्रोफोन Microphone, very good. माइक्रोफोन बिल्कुल सही है। Web camera. Web camera. Mouse. Touch screen. Touch screen. All right. तो बहुत अच्छी आपने एग्जांपल्स दी। ये सारी जो हैं these are all input devices, और आउटपुट डिवाइसेस Sir, scanner. स्कैनर भी एक इनपुट Printer. डिवाइस, प्रिंटर एक Printer. आउटपुट डिवाइस है। जी हम बिल्कुल सही। Yes, sir. तीन मॉनिटर Speaker. Sir, speaker. स्पीकर राइट, बिल्कुल ये भी आउटपुट डिवाइस आपकी। Sir, monitor. मॉनिटर वो Monitor भी, screen. जी जी बिल्कुल, एक्सीलेंट, वेरी गुड। सो यू आर फेमिलियर विद ऑल दीज डिवाइसेस, ठीक है। प्रोजेक्टर हो गया आपका, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, ये आउटपुट डिवाइसेस सारे। और स्टोरेज डिवाइसेस की एग्जांपल्स क्या हैं? Hard drive, Sir, SSD, USB. CD. Solid state drive. सॉलिड स्टेट ड्राइव्स, बिल्कुल सही है। यूएसबी हो गया, फ्लैश ड्राइव्स हो गई आपके पास, सीडी हो गई, Flash डीवीडी, drive. CD-ROM. Magnetic disk. मैग्नेटिक डिस्क होगी, फ्लॉपी डिस्क होगी, बिल्कुल सही है।
These are all storage devices. ٹھیک ہے, اس سے پہلے ٹیپس ہوتے تھے ہمارے پاس, ٹیپ ڈرائیوز ہوتی تھی. ریم اور روم بھی جو ہیں ہماری اسٹوریج ڈیوائسز ہیں. دیٹس کریکٹ, بالکل صحیح ہے یہ بھی. اور تو دیز آر اسٹوریج ڈیوائسز. ٹھیک ہے, ان میں سب میں جو ہے ڈیٹا جو ہے اسٹور ہوتا ہے ان فارم آف بائنری فارمیٹ میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل جو آپ نے ابھی بتایا کہ یہ سی ڈی ڈرائیو ہے, سی ڈی ڈرائیو میں آپ ایک آپٹیکل لیزر سے ایک مارک جو ہے اس کی سرفیس کے اوپر برن کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو when you have to write one, you burn a small it's kind of a small dot on the surface, and when you do want to store a zero, you basically leave that space blank, so on and so forth. اسی طرح سے جو ہمارے پاس جو فلیش ڈرائیوز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اس کے اندر جو سالڈ اسٹیٹ ڈرائیوز ہوتی ہیں, اس کے اندر ہمارے پاس الیکٹرانک کمپوننٹس ہوتے ہیں, الیکٹرانک سوئچز ہوتے ہیں, which are made up of silicon, and in a circuit they're combined in a circuit which can be either on or off. That electronic switch is either on یا off. تو اگر وہ on ہے تو ہم اس کو اسٹیٹ 1 کہہ دیتے ہیں, اگر آف ہے تو ہم اسٹیٹ 0 کہہ دیتے ہیں. تو وہ یعنی کہ وہ ایک in other word وہ بائنری فارمیٹ میں ہی دوبارہ سے جو ہے انفارمیشن ساری اسٹور ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اب جو سی پی یو ہے اس کے اندر ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں انٹرنلی اس کے اندر کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سی پی یو کو اگر آپ اندر سے دیکھیں تو اس کے اندر بھی آپ کو 3 چیزیں ملیں گی. ٹھیک ہے, ایک تو ہوگا وہ لائے گا اے ایل یو وچ از ارتھمیٹک لاجیکل یونٹ. ٹھیک ہے, دوسری چیز ہمارے پاس ہوگی رجسٹرز جنہیں ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور تیسری چیز جو ہے اس کو ہم کنٹرول یونٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اے ایل یو جو ہے یہ بیسکلی ارتھمیٹک اور لاجیکل آپریشنز جو ہیں کمپیوٹر کے وہ پرفارم کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور رجسٹرز جو ہیں دیز آر ویری ٹائنی اسٹوریج اسپیسز. ٹھیک ہے, جب آپ کی بورڈ میں ٹائپ کرتے ہیں اپنا نام فار ایگزامپل, تو وہ سب سے پہلے جو ہے سی پی یو کے پاس جاتے ہیں, وہاں پہ ایک چھوٹی سی اسپیس ہوتی ہے اسٹوریج اسپیس, اس کے اندر وہ اسٹور ہو جاتا ہے ڈیٹا جو آپ نے نام ٹائپ کیا کی بورڈ میں. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو سی پی یو کے اندر جو کنٹرول یونٹ ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اب اس کا کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس کو اسٹور کرنا ہے اسٹوریج ڈیوائس میں, یا اس کو پرنٹ کرنا ہے آؤٹ پٹ پہ بھیجنا ہے, یا اس کی ساتھ کوئی پروسیسنگ کرنی ہے, کیا کرنا ہے. that is done by that decision is taken by the CU. اگر آپ کوئی اس کے اندر انسٹرکشن ٹائپ کرتے ہیں, فار ایگزامپل یو ٹائپ 2+2, ٹھیک ہے, تو یہ جو 2 کا جو ریپرزنٹیشن ہے بائنری, وہ پہلے سی پی یو میں جاتی ہے. ٹھیک ہے, سی پی یو اس کو رجسٹر میں اسٹور کر لیتا ہے ایک جگہ پہ, پھر جو ہے وہ آپ کی نیکسٹ ان پٹ کا ویٹ کرتے ہیں کہ اب اس کے بعد آپ کیا کریں. تو آپ پلس کا سائن دباتے ہیں, تو وہ پلس کے سائن کو اسٹور کر لیتا ہے اپنا سی پی یو اپنی ایک رجسٹر میں, اس کو چیک کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے. تو وہ اس کو پتہ چلتا ہے یہ پلس سائن ہے, تو اس کو پتہ چل جاتا ہے اچھا ایک ویلیو آ گئی ہے, اب اس کو پلس کرنا ہے, کسی دوسری ویلیو سے پلس کرنا ہے, تو اٹ ویٹس فار دی نیکسٹ ویلیو. پھر جب نیکسٹ ویلیو آتی ہے اس کو وہ ایک اور رجسٹر میں اسٹور کر لیتا ہے. ٹھیک ہے, پھر وہ اے ایل یو کو کہتا ہے کہ بھئی اس کو ایڈ کرو ان دونوں ویلیوز کو, کیونکہ اے ایل یو جو ہے وہ یہ ارتھمیٹک آپریشن پرفارم کر سکتا ہے, کیونکہ اس کا کام اے ایل یو کا کام ہے ارتھمیٹک اور لاجیکل آپریشنز پرفارم کرنا. تو سی یو جو ہے وہ اے ایل یو کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ 2 نمبر رکھے ہوئے میں نے, ایک پہلا رجسٹر میں یہ نمبر ہے, دوسرے رجسٹر میں یہ نمبر ہے, ان دونوں کو آپ نے ایڈ کرنا ہے. تو اے ایل یو جو ہے ان کو ایڈ کر کے نمبرز جو ہے ایک تیسرے رجسٹر میں رکھ دیتا ہے, اور وہاں سے جو ہوتا ہے کہ پھر اس کو پھر یا تو آؤٹ پٹ کی طرف بھیج دیا جاتا ہے. سی یو کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے, اس کو اب یہ ایڈیشن کا سم آ گیا ہمارے پاس, آپ اس کو آؤٹ پٹ میں پرنٹ کر دیں, یا پھر آپ اسٹور کر لیں فار فیوچر پرپسز. تو انٹرسٹنگ بات میں آپ کو یہاں پہ جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو کمپیوٹرز جو اتنے امیزنگ ٹائپ کی چیزیں پرفارم کرتے ہیں, ٹھیک ہے, دے پرفارم امیزنگ فنکشنز. فار ایگزامپل when you play games, ٹھیک ہے, اس پہ آپ اسکرین پہ دیکھیں بہت چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اب ڈفرینٹ کیریکٹرز ہیں وہ بڑی تیزی سے موو کر رہے ہیں, and there's a whole like sound اس کے ساتھ آ رہا ہے, کلرز اس میں آ رہے ہیں سارے.
تو یہ اصل میں سارا کیا ہو رہا ہے کہ فنڈامنٹلی یہ صرف ارتھمیٹک اور لاجیکل آپریشنز ہی ہو رہے ہیں، صرف اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو رہا. تو جو ارتھمیٹک آپریشنز ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ صرف 4 طرح کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے ایڈیشن ہے، سبٹریکشن ہے، ٹھیک ہے، بلکہ اس کو میں سائن سے یوز کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے، پلس مائنس ملٹیپلائی ڈیوائڈ. ٹھیک ہے، ڈیوائڈ. تو صرف یہ 4 بیسک ارتھمیٹک آپریشنز ہیں. ان 4 آپریشنز کی مدد سے وہ سارا کام ہو رہتا ہے. پورا گیم جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ بیسکلی ان 4 آپریشنز کی مدد سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یو کین آسک می کہ 4 آپریشنز کی مدد سے پورا اتنا گرافکس اور کیسے ہو سکتا ہے. وہ اس لیے کیونکہ جب گیم ہو رہے ہوتے ہیں تو اس وقت صرف کیلکولیشن آپ نے یہ کرنی ہوتی ہے کہ کس پوائنٹ پہ کون سا کلر کا پکسل اس وقت آن ہوگا. That's what you need to just figure out کہ اس کا کلر اس وقت کیا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اور اگر آپ وہ بہت تیزی سے سارے پکسلز کا کلر آپ کیلکولیٹ کر لیتے ہیں، ان کی برائٹنس کیلکولیٹ کر لیتے ہیں، تو یو ول سی اے موونگ امیج. ٹھیک ہے، تو بنیادی طور پہ اس کے بیک سائڈ پہ صرف کیلکولیشن ہو رہی ہے یا کمپیوٹیشن ہو رہی ہے. یہ جو پروسیسنگ ہو رہی ہے انفارمیشن کی، ٹھیک ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سی پی یو جو ہے یہ پروسیسنگ کر رہا ہے ہماری. تو جو فار ایگزامپل آپ گیم کھیل رہے ہوتے ہیں تو ان پٹ ڈیوائسز جو ہوتی ہیں آپ کی، جو جس میں آپ کے پاس سم ٹائم گیم کنٹرولر ایک ہوتا ہے یا جوائے اسٹک ہوتی ہے یا بٹنس آپ سے فائر کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا کوئی اور کنٹرول ہوتے ہیں، وہ سارا جو گیم کنٹرولر ہوتا ہے وہ ان پٹ ڈیوائس کے طور پہ کام کر رہا ہوتا ہے. اب وہ سارا انفارمیشن جو ہے بائنری فارمیٹ میں وہ سی پی یو کے پاس جا رہی ہوتی ہے. سی پی یو جو ہے اس کو بہت تیزی سے جو ہے ڈیکوڈ کرتا ہے کہ کیا انفارمیشن ہے. اور پھر جو اسٹوریج ڈیوائس ہے وہاں پہ انسٹرکشنز جو ہیں وہ پہلے سے اسٹور ہوئی ہوئی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، کہ اگر لیفٹ دبایا ہے، لیفٹ رائٹ پہ جو ہے کنٹرول کو ٹرن کیا ہے تو کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، what has to be done in response to that. That is the instruction that is already stored in the storage. یہ جو نیچے آپ سلنڈر دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ، تو اسٹوریج جو ہے بیسکلی 2 ٹائپ کی چیزیں اسٹور کرتا ہے. دس از این امپورٹنٹ پوائنٹ. اور یہ جو فون نیومن آرکیٹیکچر ہے اس کی یہ خاص ایک نشانی ہے کہ جو اسٹوریج ڈیوائس ہوتی ہے اس کے اندر 2 طرح کی چیزیں اسٹور ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ایک آپ کا اسٹور ہوتا ہے ڈیٹا یا ان پٹ جو بھی آ رہی ہوتی ہے، اور دوسری چیز جو اسٹور ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کی انسٹرکشنز، جن کو ہم سافٹ ویئر بھی کہتے ہیں، جن کو ہم پروگرام بھی کہتے ہیں، کمپیوٹر پروگرام بھی کہتے ہیں. تو یہ جو ہیں یہ بھی بائنری فارمیٹ میں اسٹور ڈیوائس کے اندر جو ہیں اسٹورڈ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اور سی یو جو ہے یہ فیچ کرتا ہے انسٹرکشنز اسٹوریج سے. ٹھیک ہے، ایک انسٹرکشن ایکسیکیوٹ ہو گئی، اس نے کیا کرنا ہے، اس نے یہ جو ان پٹ آ رہی ہے اس کو پروسیس کرنا ہے، اس کو اچھا یہ پروسیس ہوگی، ایکسیکیوٹ ہوگی، دین واٹ از دا نیکسٹ انسٹرکشن، نیکسٹ انسٹرکشن کیا کر رہی ہے، ان پٹ کیا کر رہی ہے. اور سی پی یو جو ہے اس طرح سے بہت تیزی سے جو ہے یہ انسٹرکشنز ایکسیکیوٹ کرتے رہتے ہیں. اینڈ یو شوڈ نو کہ دے although these are just 4 basic operations that are being performed, ٹھیک ہے, but they are being performed at a very very high speed. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو لاجیکل آپریشنز ہوتے ہیں, there are 3 لاجیکل آپریشنز. ٹھیک ہے, ایک اینڈ آپریشن ہے, ایک اور آپریشن ہے, اور ایک ناٹ آپریشن ہے. ٹھیک ہے, these are not arithmetic operations, these are called as logical operations, and they are called logical operations because they work slightly differently than your arithmetic operations. ٹھیک ہے, تو let me Sir, logical operations کہاں پہ ٹیک پلیس کرتے ہیں وان نیومن ماڈل میں؟ اے ایل یو کے اندر. ٹھیک ہے, اے ایل یو کا نام ہی ہے arithmetic logical unit. تو یہ والا جو یونٹ ہے, یہ جو سرکٹ ہے اے ایل یو کا, it is capable of performing these 4 arithmetic operations and it is also capable of performing these 3 logical operations. ٹھیک ہے, تو لاجیکل آپریشنز جو ہیں وہ ہمارے پاس اینڈ اور ناٹ ہوتے ہیں, اور یہ بائنری پہ کام کرتے ہیں. فار ایگزامپل 1 and 1 is equal to 1,
1 and 0 is equal to 0, and 0 and 1 is equal to 0, 0 and 0 is also equal to 0. Okay? It should be 0 over here, and it should be a 1 over here. Okay? So this is the AND operation, which is a logical operation. इसको sometimes हम true false की form में भी लिख देते हैं. True and true is equal to true, true and false is equal to false, false and true is equal to false, or false and false is also equal to false. ठीक है? अब रियल लाइफ एग्जांपल में अगर आप देखें कि ये लॉजिकल ऑपरेशन क्यों है, क्योंकि ये कंडीशंस को इवैल्यूएट करता है. फॉर एग्जांपल अगर आपके पास दो कंडीशंस हैं, ठीक है, एक ये है कि इट्स अ सनी डे और दूसरी कंडीशन ये है कि इट्स अ हॉलीडे. So when these two conditions are true, it's a sunny day and it's a holiday, then you can go and play cricket. Okay? If it's a sunny day but it's not a holiday, then you cannot go and play cricket. Or if it's a holiday but it's not a sunny day, it's a rainy day, then again you can't play cricket. Or finally, if it's not a holiday and it's not a sunny day, then you can't play cricket. ठीक है? तो जो बाकी तीन केसेस हैं उनमें फॉल्स आंसर आता है. ठीक है? सिर्फ जब दोनों कंडीशंस ट्रू होती हैं, इट्स अ सनी डे एंड इट्स अ हॉलीडे, देन यू कैन प्ले क्रिकेट. ठीक है? तो ये एक एंड ऑपरेशन है. आप कोई और मुझे रियल लाइफ एग्जांपल दे सकते हैं जहाँ पे एंड ऑपरेशन वर्क कर रहा हो, दो कंडीशंस हैं, जब वो दोनों ट्रू हो तभी आपका रिजल्ट ट्रू आए. Sir, जी. the class is going to be held only when the teacher is there and the time is like, Okay, very good. So one is this good example. Okay, if it's the right time and the teacher is there, then classes will be held. Okay, that's a very good real life example. Or कोई end operation की real life example है आपके पास? Sir, in motors we can use and operation. In motors, when like when the water tank is empty, and when there's water coming from the main supply, when both of them are true, the motor should turn on. Okay, ठीक है. If any one of them is not true. Okay, excellent. This is a very good example also कि आपका पानी का जो टैंक है उसके लिए मोटर, अगर आपने ऑटोमेटिक मोटर लगाई हुई है तो उसके लिए दो कंडीशंस की जरूरत है. एक तो ये है कि आपके टैंक में पानी कम हो गया है, और दूसरी कंडीशन ये है कि जो बाहर का मेन लाइन है पानी की उसमें पानी आ रहा है. ठीक है? अगर वो दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तब आपकी मोटर ऑन हो जाएगी, एंड देन यू विल स्टार्ट फिलिंग अप योर टैंक विद वाटर. Otherwise नहीं हो सकती. And said in chat is saying that you can cook food only if you have the ingredients and heat. ठीक है? अगर आपके पास दाल है लेकिन आपका चूल्हा नहीं जला हुआ तो फिर आपकी दाल नहीं पक सकती. ठीक है? या आपके पास चूल्हा जल रहा है लेकिन आपकी दाल नहीं है आपके पास, तो आपकी दाल नहीं पकेगी. बिल्कुल सही है जी. और क्या है? एक और एग्जांपल हो सकती है, अगर कोई बड़ी फील्ड है तो उसमें सेंसर सिर्फ तभी अलार्म बेल रिंग करे जब मॉइस्चर लेवल एंड टेम्परेचर दोनों एक से अमाउंट से बढ़ जाए या कम हो जाए. वेरी गुड. बहुत अच्छा एग्जांपल है, साइंटिफिक एग्जांपल. सेंसर्स यूज हो रहे हैं, उसमें एक टेम्परेचर सेंसर है, एक मॉइस्चर सेंसर है. दोनों की अगर एक स्पेसिफिक वैल्यू अचीव हो जाती है तो वो सेंसर एक्टिवेट हो जाएगा जो भी आप उससे परफॉर्म कराना चाहते हैं. तो वेरी गुड. ठीक है? अब्दुल बासित साहब ने एक और दिया है चैट में एग्जांपल कि यू गेट रिजल्ट्स ओनली व्हेन यू स्टडी एंड गिव एग्जाम्स. ठीक है? अगर आप स्टडी करेंगे लेकिन एग्जाम्स में ही नहीं जाएंगे तो फिर आपका रिजल्ट ही नहीं आएगा. ठीक है? या अगर आप एग्जाम में गए हैं लेकिन पढ़ाई नहीं की तो भी रिजल्ट नहीं आएगा. ठीक है? यू कैन only go in a house if the right key fits the right door. ठीक है? तो you have to have the right key and you want to open the right door. ठीक है? अगर आप गलत बैक डोर में फ्रंट डोर की लगा रहे हैं तो वो जो है काम नहीं होगा. That's excellent, very good.
तो दिस इज द लॉजिकल ऑपरेशन एंड, और फिर हमारे पास दूसरा जो लॉजिकल ऑपरेशन होता है वो और ऑपरेशन कहलाता है, ठीक है, दिस कॉल्ड द और ऑपरेशन. और ऑपरेशन वर्क्स समथिंग लाइक दिस: 1 or 1 is equal to 1, 1 or 0 is equal to 0, 0 or 1 is equal to 1. सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ये 1 होना चाहिए और ये भी 1 होना चाहिए, और फाइनली 0 और 0, बैड टाइपिंग, 0 और 0 is equal to 0, ठीक है. तो 1 और 1 होते हैं, 1 और 0 भी 1 है, 0 1 भी 1 है, 0 और 0 सिर्फ 0 होता है, ठीक है. इसकी अब मुझे कोई एग्जांपल दे रियल लाइफ की और ऑपरेशन की. Sir, car alarms में अगर if one door is tried to open or if the other is tried to open, either one can trigger the alarm. एक्सीलेंट. तो अगर आपके कार में 2 दरवाजे हैं जिसमें अलार्म लगा हुआ है, तो इफ यू ओपन द फर्स्ट डोर तो भी अलार्म बजेगा, अगर दूसरा डोर खोला तो भी अलार्म बजेगा, अगर दोनों डोर खोले तो भी अलार्म बजेगा. दैट्स आल्सो अ वेरी गुड एग्जांपल. और further examples for this operation: either your friend have money or you have money and you can go and get food, ठीक है. ये एक और एग्जांपल है और ऑपरेशन की. अगर आप फास्ट फूड में बैठे हुए हैं, या तो आपके पास बिल देने के पैसे हैं या आपके फ्रेंड के पास बिल देने के पैसे हैं, तब आप फास्ट फूड में खा सकते हैं. अगर दोनों के पास पैसे नहीं है तब जो है मसला है, लेकिन अगर दोनों के पास पैसे हैं तब कोई मसला नहीं है, फिर भी आपको फूड मिल जाएगा, ठीक है. एक Sir, फ्रेंड के we can पास हो. enter a home from the front door or the back door. एग्जैक्टली. अगर आपकी डोर होम में 2 डोर्स हैं, ठीक है, या ये जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम है इसके 2 डोर्स हैं, ठीक है, इसमें आप यू कैन एंटर थ्रू फर्स्ट डोर और यू कैन एंटर थ्रू द सेकंड डोर. अगर पहला डोर ओपन है तो भी आप एंटर हो सकते हैं, दूसरा डोर ओपन है तो भी एंटर हो सकते हैं, दोनों डोर ओपन है तो भी एंटर हो सकते हैं. लेकिन अगर दोनों डोर लॉक्ड हैं, ओनली देन यू कैन अडॉप्ट, ठीक है. अगर पहला डोर भी 0 है, दूसरा डोर भी 0 है, यानी कि पहला डोर भी लॉक्ड है, दूसरा डोर भी लॉक्ड है, फिर आप एंटर नहीं हो सकते. लेकिन इन दोनों में से कोई सा एक अगर हो जाए या दोनों ओपन है, देन यू कैन एंटर द. तो ये बहुत अच्छे और के एग्जांपल्स हैं, ठीक है. सर अगर शूटिंग गेम है फॉर एग्जांपल, तो उसमें आपका गेम तब ओवर होगा जब आपको या कोई दूसरा बंदा किल कर दे, टाइम ओवर हो. या ठीक है. तो गेम ओवर की दो कंडीशन हैं जो कि और ऑपरेशन से कनेक्टेड हैं. आइदर you have lost all your lives or you have run out of time, ठीक है. दोनों conditions में जो है वो गेम ओवर हो जाएगा. That's very true, ठीक है. और फाइनली जो है वो हमारे पास नॉट ऑपरेशन है. नॉट ऑपरेशन जो है सिंपली 1 को 0 कर देते हैं, नॉट 1 is equal to 0 और नॉट 0 is equal to 1, ठीक है. तो इसकी जो है एक इनपुट होती है और एक ही आउटपुट होती है, अनलाइक the AND operation and unlike the OR operation, जिसमें हमारे पास 2 conditions जो हैं उनको evaluate करके एक आउटपुट आती है. AND में भी 2 इनपुट कंडीशंस होती हैं और फाइनल आउटपुट एक होती है, और OR ऑपरेशन में भी 2 इनपुट्स होती हैं, आउटपुट होती है. लेकिन जो नॉट ऑपरेशन है उसकी सिर्फ एक इनपुट होती है और एक आउटपुट होती है. अगर इनपुट ट्रू है तो आउटपुट फॉल्स है, अगर इनपुट फॉल्स है तो आउटपुट ट्रू है. वो सिर्फ उसको इन्वर्ट कर देता है, ठीक है. So these are the 3 basic logical operations. और जो हैरत की बात है, जो अमेजिंग बात है, वो ये है कि सिर्फ 4 basic arithmetic operations and only 3 logical operations performed on binary digits, on bits, can achieve all these kind of results, ठीक है. आपकी गेम आप खेल सकते हैं, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्राम्स रन कर सकते हैं, आप रोबोटिक्स कर सकते हैं, so and so forth, ठीक है. तो everything, all of this is happening because information is getting represented in the form of a binary, in a binary format, and your CPU is capable of performing these operations, ठीक है. यहाँ पे I have to make a slight refinement to what I've been saying, ठीक है. I've been saying कि ये कंप्यूटर जो है ये आपके 4 अरिथमेटिक ऑपरेशन और 3
जो है लॉजिकल ऑपरेशन करता है. बट व्हाट अबाउट थिंग्स लाइक square root? What about things like matrix multiplication? What about things like power, 2 the power 3? Okay. What about more complex mathematical operations like sine theta, cos theta, yeah, factorial, so on and so forth? So they can all be done using multiplication and division. Yes, that's the right answer. Yeah, all other mathematical operations, sine theta, cos theta, factorial, under root, square root, to the x to the power y, and whatever, they can all be basically carried out as a combination of these 4 basic operations. Okay? So you have 2 strategies over here. Okay? या तो आप ये कर सकते हैं कि आप उन higher operations के लिए भी सर्किट्स बना दें. ये वाले जो मैं कह रहा हूँ कि ये 4 बेसिक ऑपरेशंस रहते हैं, ये आपका ALU परफॉर्म कर सकता है. इट मींस कि ALU के अंदर सर्किट्स लगे हुए हैं. ठीक है, देयर आर electrical circuits inside ALU which are made up of switches which can perform this addition operation, which can perform the subtraction operation, which can perform the multiplication operation or the division operation or the AND operation. So you can create another circuit which is a bit more complex, which can perform x raised to power y operation. ठीक है, तो उसकी अगर आप 2 इनपुट्स दें, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है, तो उसका आंसर 8 आना चाहिए. 2 raised to power 3 is 8. ठीक है, तो वो x to the power y का आप एक सर्किट बना सकते हैं which will be composed of many multiplication circuits. ठीक है, तो वो एक complex circuit होगा जो कि ये perform कर सकता है. और the second approach is that you can ask the CU through software instructions to compute this higher function with the help of these basic functions. For example, x raised to power y के लिए आप सॉफ्टवेयर में से कह सकते हैं कि 2 को जो है मल्टीप्लाई करो 2 से, फिर दोबारा से मल्टीप्लाई करो 2 से, फिर दोबारा से मल्टीप्लाई करो 2 से. जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो उसका आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो ये हमने सेम जो एडिशन ऑपरेशन था या जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन था, उसको उसी को हमने 3 दफा इंस्ट्रक्शन दी उसी की. तो हमने इन अ वे सॉफ्टवेयर के थ्रू ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन अकम्प्लिश किया. ठीक है, इसी तरह से हम हमारे पास जो फैक्टोरियल फंक्शन होता है, फॉर एग्जांपल, उसमें पहले आप एक नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उस नंबर से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर उस नंबर से रिजल्ट को सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, फिर एक और दफा सब्ट्रैक्ट करते हैं 1, फिर उसको प्रीवियस रिजल्ट से मल्टीप्लाई करते हैं. सो इस तरह करते रहते हैं जब तक कि वो आपके पास वैल्यू जो है वो 1 ना आ जाए. फॉर एग्जांपल 4 फैक्टोरियल इज 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, और वो आ जाते हैं. लेकिन इसमें आप देखें कि मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन जो है वो कई दफा रिपीट हो रहा है. ठीक है, 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो ये मल्टीप्लाइड बाय जो ऑपरेशन है ये बार बार हो रहा है. और लेकिन 4 जो है वो 3 बन रहा है, तो उसमें वहां पे एक सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन हो रहा है. 4 का 3 बना, एक सब्ट्रैक्ट हुआ, 3 का 2 बना, वहां पे एक सब्ट्रैक्ट हुआ, 2 का 1 बना, वहां पे एक सब्ट्रैक्ट ऑपरेशन हुआ. तो ये फैक्टोरियल जो है बेसिकली मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शंस का एक कॉम्पोजिट है. ठीक है, इसी तरह से आपके पास सर्किट्स होते हैं जो कि एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. ठीक है, और नॉट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं या एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल नॉट ऑपरेशन जो है, उसमें अगर आपके पास एक लो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया, लो मींस लेट्स से 0, तो वो उसके रिजल्ट में एक हाई इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है आगे चला जाएगा. हाई इलेक्ट्रिकल सिग्नल मींस 1. ठीक है, तो अगर हाई सिग्नल आ रहा है तो लो सिग्नल आउटपुट होगा, और अगर लो आ रहा है तो हाई सिग्नल आउटपुट होगा. तो ये एक नॉट ऑपरेशन है. ठीक है, और ऑपरेशन जो है इलेक्ट्रिकल में, अगर आपके पास 2 स्विचेस हैं और एक बल्ब है, ठीक है, और आपने उनको जो है पैरेलल में लगाया हुआ स्विचेस को. ठीक है, तो या तो आप
स्विच को ऑन करेंगे तो भी बल्ब ऑन हो जाएगा, या दूसरे को करेंगे तो भी ऑन हो जाएगा, या दोनों स्विचेस को ऑन करेंगे तब भी आपका बल्ब ऑन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप उनको सीरीज में लगा दें तो वो एक तरह का एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। पहला स्विच भी ऑन होना चाहिए, दूसरा स्विच भी ऑन होना चाहिए, तभी जो है आपका जो है बल्ब जलेगा, ठीक है। लेट मी ड्रॉ दिस ऑन स्क्रीन फॉर यू, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये आपके पास एक बैटरी सोर्स है, ठीक है, और आपके पास ये पहला स्विच है और ये दूसरा स्विच है आपके पास, और फिर ये जो है यहाँ पे आपका पास एक बल्ब है, ठीक है, और ये वायर जो है वापस आपकी जो है बैटरी में जा रही है, ठीक है। तो जब तक ये स्विच भी आपको इसको ऑन नहीं करेंगे, और जब तक ये दोनों स्विच एक साथ जब तक ऑन नहीं होंगे तो बल्ब आपका ऑन नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक तरह का एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। This switch has to be on and this switch has to be on, only then this bulb will glow, ठीक है। If this switch is on but this is off, या this is on but this is off, या दोनों ऑफ हैं, तो तीनों कंडीशंस में जो है आपका बल्ब ऑन नहीं होगा, ठीक है। तो दैट्स द एंड ऑपरेशन। और ऑपरेशन के लिए इनको आपको पैरेलल में लगाना होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे एक स्विच होगा, ठीक है, तो यहाँ से ऐड होगा। इस केस में अगर आप देखें कि या तो आप ये वाला स्विच को ऑन करें तो भी बल्ब ऑन हो जाएगा, या ये वाला स्विच ऑन करें तो भी बल्ब ऑन हो जाएगा, या दोनों स्विच ऑन करें तो भी बल्ब ऑन हो जाएगा। लेकिन जब दोनों स्विच एक साथ ऑफ होंगे, सिर्फ उस केस में ये बल्ब आपका जो है ऑफ होगा, ठीक है। तो दिस इज द और फंक्शन, ठीक है, इन सर्किट। तो इसी तरह के सर्किट्स जो हैं वो कंप्यूटर के सीयू के अंदर लगे होते हैं, जो कि एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन और नॉट ऑपरेशन जो है वो आपको कर सकते हैं। Sir, we didn't discuss the Zorg yet. राइट, वेरी गुड आंसर। तो इसका भी आंसर वही है जो कि हमने अभी मैथमेटिकल ऑपरेशंस के साथ डिस्कस किया था, that all other higher level operations can be expressed in terms of these basic operations. So exclusive OR जो है, that is again made up of these three basic operations, and or not, ठीक है। और there is a group of scientists who say that exclusive OR जो है वो भी fundamental होना चाहिए, यानी कि जैसे 4 arithmetic हमारे पास basic हैं, इसी तरह से 4 logical हमारे पास होने चाहिए, and they have good reasons for that also. लेकिन very strictly speaking, you can produce the function of the exclusive OR gate with the help of these 3 basics ones, okay? So there is some kind of disagreement. But in principle, it's possible to express exclusive OR as in terms of these 3 operations that I've discussed here. अभी मुझे आप बताएं कि स्क्रीन पे आपको क्या नजर आ रहा है? Von Neumann architecture. Right. So फॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर जो है, इसमें वही 4 कंपोनेंट्स हैं जो कि अभी मैंने ड्रॉ किए थे। एक आपकी स्टोरेज है जिसको हम मेमोरी कह रहे हैं, और फॉन न्यूमैन में यू हैव टू रिमेंबर दैट बोथ द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड इन द सेम एरिया, इन द सेम मेमोरी, ठीक है। और उनकी सेम बस होती है। बस is the wire or set of wires that connect your CPU with the other functional units, for example, with the input devices and the output devices. तो वो जो wires हैं जो connect कर रही हैं, ठीक है, this is not one wire, this is normally set of wires जो parallel होती हैं, इसलिए उनको bus कहा जाता है, ठीक है। Bus is just a set of wires, ठीक है। तो for example, जैसे हमने देखा था कि ASCII कोड जो होता है वो 8 बिट्स का होता है। जब हम उसमें हेलो में जब एज लिखते हैं तो उसका 8 बिट्स होती हैं जो कि लेटर एज को रिप्रेजेंट करी हैं। तो वो 8 बिट्स जो हैं वो पैरेलल में जानी चाहिए एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। कीबोर्ड से सीपीयू में वो 8 की 8 बिट्स एक साथ जानी चाहिए। तो हमारे पास 8 वायर्स होती हैं जो कि कीबोर्ड से निकल के सीपीयू में जा रही होती हैं, ठीक है। और जो हमारा रजिस्टर होते हैं उसके अंदर भी 8
بٹس کو اسٹور کرنے کی جگہ ہوتی ہے. تو ہمارا جو رجسٹر ہے اس کا سائز 8 بٹس ہے. جو ہماری بس ہے اس کا سائز بھی ہمارے پاس 8 بٹس ہے, کیونکہ 8 بٹس ایک ساتھ ٹریول کر رہی ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ. اس طرح سے جو ہماری میموری ہے, جو اسٹوریج ڈیوائس ہے, اس کے اندر بھی 8 بٹس کے سیلز ہوتے ہیں. جو ہر سیل ہوتا ہے میموری کے اندر, اس کے اندر ہم 8 بٹس اسٹور کر سکتے ہیں ایٹ ون ٹائم. So those 8 bits go to the CPU. They can represent either a number or a letter or maybe an instruction, but they're all in binary format. ٹھیک ہے. اور اگر یہ سب کا سائز 8 ہے تو ہم اس کمپیوٹر کو کہتے ہیں کہ یہ 8 بٹ کمپیوٹر ہے. Some computers have 16 bits as their size. تو ان کا سی پی جو ہے وہ بھی 16 بٹ ہوتا ہے, ان کی بسیں بھی 16 بٹ ہوتی ہیں, ان کی میموری سیلز بھی 16 بٹ ہوتے ہیں. آج کل زیادہ کامن جو ہے وہ 32 بٹ, بلکہ 64 بٹ زیادہ کامن ہے. ٹھیک ہے. آپ کے زیادہ تر جو ہے دیکھیں گے مشینز جو ہیں وہ 64 بٹ آتی ہیں یا 128 بٹ آتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ان کی بس ہے وہ 64 وائرز ہیں اس کے اندر. اگر 64 بٹ مشین کی ہم بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کی بس ہے which is connecting the CPU to the input device or the output device, that bus has 64 wires, ٹھیک ہے, lines, جو کہ جن کے اوپر 64 bits جو ہیں ایک ساتھ ٹریول کر رہی ہیں from one place to another. ٹھیک ہے. اور یہ کتنی بٹس ہوتی ہیں؟ بہت ساری بٹس ہوتی ہیں, جو بہت ساری جب ایک 64 بٹس ایک جگہ سے دوسری چلی گئی تو اس کے بعد پھر دوسری 64 بٹس ان کے پیچھے پیچھے جاتی ہیں. تو کتنی مرتبہ یہ ہوتا ہے ایک سیکنڈ میں, کتنے اس طرح کے آپریشنز ہو رہے ہوتے ہیں, they determine the speed of the computer. ٹھیک ہے. ایک سیکنڈ کے اندر جو ہے یہ ملین بھی ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر جو نارمل کمپیوٹر ہوتے ہیں, فار ایگزامپل میرا لیپ ٹاپ جو ہے ہو سکتا ہے وہ 20 MIPS پہ چل رہا ہو. 20 MIPS کا مطلب ہے کہ 20 ملین انسٹرکشنز پر سیکنڈ. ٹھیک ہے. تو what are these instructions? These are again these kind of basic operations جو ہم بات کر رہے تھے, multiplication, addition, subtraction, division, add or not. یا اگر وہ کوئی ہمارے پاس اور سرکٹس ہیں, ایکس ریزڈ پاور وائی کا سرکٹ ہے تو وہ بھی ایک انسٹرکشن ہوگی. اگر ہمارے پاس اسکوائر روٹ کا ایک سرکٹ ہے تو وہ بھی ایک انسٹرکشن ہوگی. اگر ہمارے پاس کوئی اور ایکسکلوسیو اور کا سرکٹ ہے تو وہ ایک انسٹرکشن ہوگی. تو the instructions جو ایکچولی ایکسیکیوٹ ہوتی ہیں سی پی یو کے اندر, وہ یہ آپریشنز یہ ہوتے ہیں جو اے ایل یو پرفارم کر رہا ہوتا ہے. اے ایل یو جو پاورفل کمپیوٹرز ہیں ان کے اندر جو ہے اے ایل یو ہے, اس کے اندر بہت سارے سرکٹس ہوتے ہیں جو کہ ایک ساتھ بہت سارے یہ آپریشن کر سکتے ہیں. and how many operations they can do in a second if a computer is working at 20 MIPS, which is 20 million instructions per second. And let's assume کہ یہ ساری کی ساری انسٹرکشنز جو ہیں وہ ایڈیشن انسٹرکشنز ہیں, تو آپ کا کمپیوٹر جو ہے وہ 20 ملین ایڈیشنز پر سیکنڈ کر رہا ہوگا. ٹھیک ہے. یا اگر وہ ملٹیپلیکیشنز ہیں ساری تو اٹ ول بی پرفارمنگ 20 ملین ملٹیپلیکیشنز ان اے سیکنڈ, وچ از اے ویری ویری ہائی اسپیڈ. ٹھیک ہے. لیکن یہ اتنی زیادہ ہائی بھی نہیں ہے آج کل کے لحاظ سے, کیونکہ when I started using my computers وہ slow speed میں کام کرتے تھے. لیکن آج کل جو computers ہیں they speed very fast. ٹھیک ہے. some of the super computers that are out there آج کل وہ ان کی speed جو ہے وہ ٹیرا فلوپس میں ٹیرا فلوپس is like trillions of floating point operations per second. ٹھیک ہے. that's a teraflop. تو ہو سکتا ہے ایک سپر کمپیوٹر جو ہے وہ 1 ٹیرا فلوپ پہ کام کر رہا ہے, دوسرا سپر کمپیوٹر 2 ٹیرا فلوپس پہ کام کر رہا ہے, کوئی 5 یا 10 ٹیرا فلوپس والے بھی کمپیوٹرز ہیں. ٹھیک ہے. 10 ٹیرا فلوپس کا مطلب ہوگا کہ 10 ٹریلین operations in a second. ٹھیک ہے. So that's a very very high number of operations that can be performed. But why are these needed? Why do we need so many operations to be performed in a second? Because that depends on the application. ٹھیک ہے. آج کے لیے جو applications ہیں ہماری, اس کے لیے ہمیں انفارمیشن بہت تیزی سے پروسیس کرنی ہوتی ہے. ویڈیو گیمس کی ہم نے ایگزامپل دیکھ لی. دوسری ایگزامپل فار ایگزامپل آج کل جو سیلف ڈرائیونگ کارز آ رہی ہیں. ٹھیک ہے.
सेल्फ ड्राइविंग कार्स की जो इनपुट डिवाइसेस हैं वो उसका कैमरास जो लगे हुए सामने, ठीक है, उसको स्क्रीन पे उसको नजर आ रहा है कार को के रोड पे इस वक्त क्या हो रहा है, ठीक है। उसके ऊपर जीपीएस लगा हुआ है, उसका एक इनपुट आ रही है कि कौन सी पोजीशन पे है। उसके पास स्पीड सेंसर्स हैं, उसको पता चल रहा है कार कितनी स्पीड में जा रही है। उसके बाद डायरेक्शन सेंसर्स हैं, उसको पता है कि गाड़ी किस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। अब अचानक सामने जो है कोई बिल्ली आ जाती है गाड़ी के, ठीक है। तो अब वो बिल्ली जो है वो कैमरे में उससे नजर आ रही है, लेकिन कैमरे में से जो चीज आ रही है वो तो सिर्फ बिट्स आ रही है ना, वंस एंड जीरोस आ रहे हैं बहुत सारे। तो हर मिसाल के तौर पे वो कैमरा बहुत हाई रेजोल्यूशन कैमरा सेल्फ ड्राइविंग कार के ऊपर लगा हुआ है, तो उसके ऊपर 1000 पिक्सल्स हैं एक रो के अंदर और 1000 पिक्सल्स जो है एक कॉलम के अंदर हैं। तो 1000 बाय 1000 का जो है एक ग्रिड बन रहा है, या मे बी 2000 बाय 2000 का एक ग्रिड बन रहा है, ज्यादा हाई रेजोल्यूशन है, ठीक है। या 4000 बाय 4000 का ग्रिड बन रहा है, ठीक है, जिसे 4K आजकल कहते हैं। तो वो 4000 बाय 4000 में अगर आप मल्टीप्लाई करें तो बहुत ज्यादा एक बड़ा नंबर आएगा, और हर पिक्सल से आपके पास ना उसका कलर की इंफॉर्मेशन आ रही होगी बल्कि उसकी ब्राइटनेस की इंफॉर्मेशन आ रही होगी, और वो अगर कितनी तेजी से वो जब वो कैमरा होता है वो एक पिक्चर नहीं लेता, ठीक है। जब वो कार मूव कर रही है तो उसको वीडियो इनपुट चाहिए। वीडियो इनपुट का मतलब है कि उसे हर सेकंड एटलीस्ट 40 पिक्चर्स जो हैं वो खींचनी कैमरे ने, ठीक है। इन अ सेकंड इट विल स्नैप 40 फ्रेम्स, ठीक है। और हर फ्रेम जो है वो 4000 बाय 4000 का फ्रेम है, और हर पॉइंट पे जो है आपके पास हो सकता है 256 बिट्स का वो जो है इंफॉर्मेशन हो कि उसका कलर क्या है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, ब्राइटनेस क्या है। तो ये सारा डेटा जो है ये एक सेकंड के अंदर जो है उसके पास आ रहा है। अब वो तो बिट्स आ रही हैं सिर्फ वंस एंड जीरोस, ठीक है जी। एनी क्वेश्चन यहाँ पे? वो तो मशीन के अंदर पहले स्टोर नहीं हुई होती ऑब्जेक्ट्स के, ये मतलब जैसे वो उसको देखता है कोई बिल्ली वगैरह आ रही है तो मशीन को फौरन पता चल जाता है कि यार ये कैट है। डीप लर्निंग के जो एल्गोरिथम लगे होते हैं। हाँ, वो नहीं, वो पता कैसे चलता है, वो पहले तो सामने से जो इमेज आ रहा है ना, अब तो रियल टाइम की बात हो रही है। जो आप डीप लर्निंग की बात कर रहे हैं ये तो एग्जांपल है अभी के जो इमेज रिकॉग्निशन की। सिर्फ आपने एक पिक्चर दिखाई बिल्ली की और वो डीप लर्निंग का प्रोग्राम देख के बता रहा है कि ये बिल्ली है नहीं है। लेकिन आप एक कार ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर लाइव फीड आ रही है कैमरे से, ठीक है, मल्टीपल कैमरेज लगे हुए हैं, उसके बाद एक कैमरा भी नहीं है, दो आगे की तरफ है, दो साइडों में है, दो पीछे की तरफ है, एक सबसे ऊपर है, तो 9 कैमरों से फीड आ रही है। तो अब उसके ऊपर जो मैं कह रहा हूँ कि वो जो इंफॉर्मेशन आ रही है, ठीक है, दैट इज जस्ट a lot of ones and zeros that are coming in through the cameras, ठीक है। अब वो एक खास पैटर्न से आ रहे होंगे, ठीक है, उनका एक पैटर्न होगा। Now you'll have a piece of software जो कि कंप्यूटर की मेमोरी में पहले से स्टोर है। जैसे आप कह रहे हैं जो सॉफ्टवेयर है वो तो पहले से मौजूद है ना, जो कि उसको प्रोसेस करेगा, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा और फिर वो कहेगा कि ये पैटर्न जो है ये तो बिल्ली के पैटर्न से मिलता जुलता है, क्योंकि बिल्ली का पैटर्न उसके पास पहले से स्टोर्ड है, ठीक है। लेकिन जो अभी बिल्ली आई है वो तो नई बिल्ली आई है ना, तो उस बिल्ली के पैटर्न को और जो स्टोर पैटर्न है उसको मैच करना है, और सही मैच करना है। ये नहीं कि वो बिल्ली को जो है वो कहे कि ये तो एक मोटरसाइकिल है, ठीक है। तो अब वो एक तो पैटर्न मैच होगा बहुत तेजी से, ठीक है, सारी अगर वो मिलियन बिट्स सामने से आ रही हैं और मिलियन बिट्स जो आपकी पहले से स्टोर हैं, उन मिलियन बिट्स को मिलियन बिट्स के साथ मैच करना होगा, कंपेयर करना होगा, देखना होगा कि ये पैटर्न मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर तो मैच हो रहा है तो फिर नेक्स्ट डिसाइड करना है, ठीक है, क्या डिसाइड करना है कि ब्रेक लगानी है या कार टर्न करनी है या कार की स्पीड स्लो करनी है, क्या करना है। अब ये डिसीजन जो है ये बहुत ज्यादा उसके लिए आप टाइम नहीं ले सकते, ठीक है। यू कैन नॉट लाइक वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स टू मेक दिस डिसीजन। यू हैव टू बी, फॉर एग्जाम्पल आपकी गाड़ी ऑलरेडी 70 किलोमीटर पर आवर पे जा रही है, ठीक है, उसकी एक खास डायरेक्शन है, वो जो बिल्ली जो है वो एक खास डायरेक्शन से आ रही है, तो आपने उसकी ट्रेजेक्ट्री मालूम करनी है। एक तो पहले मालूम करना है कि ये बिल्ली है, फिर आपने ये मालूम करना है कि अच्छी किस तरफ जा रही है, मोस्ट लाइकली क्या इसकी पोजीशन होगी, ये जंप करेगी अभी, ये वापस चली जाएगी बिल्ली, क्या होगा।
اس کے بعد وہ سب جب کیلکولیشن ہو جائے گی تو اس کے بعد یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اب کرنا کیا ہے اس سچویشن میں, بریک لگانی ہے یا تھوڑا سا سائڈ سے گھما کے گاڑی کو لے جانا ہے. اگر سائڈ سے گھمانا ہے تو وہاں پہ کوئی پہلے سے درخت تو نہیں لگا ہوا جس کے اندر گاڑی کو لگ جائے گی. تو یہ ساری کیلکولیشنز جو ہیں یہ بہت تیزی سے کرنی پڑتی ہیں. That's why you need these high speeds, millions of operations per second اس لیے چاہیے ہوتے ہیں کہ because you have to like deal with millions of bits جو آ رہی ہیں آپ کے پاس. اینڈ I was just talking about camera, لیکن اس کا آپ کا اسپیڈ سینسر بھی ہے آپ کے پاس لگا ہوا, انجن سے بھی آپ کے پاس انفارمیشن آ رہی ہے, آپ کے پاس جی پی ایس سے بھی انفارمیشن آ رہی ہے, آپ کے پاس پراکسیمیٹی ڈیٹیکٹر سے بھی آ رہی ہے انفارمیشن, آپ کے پاس جو گرپ ہے روڈ کی وہ کتنی سلپری ہے, کتنا اس نے اچھا گرپ لیا ہوا ہے, وہ بھی انفارمیشن آ رہی ہے. ساری سب ڈیٹا کو ایک ساتھ اپنے پروسیس کر کے جو ہے گاڑی کو چلانے. ٹھیک ہے. یا پھر دوسری ایگزامپل جو ہو رہی ہیں آج کل, فار ایگزامپل روبوٹک سرجریز ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. اس میں آپ کو اتنی پریسیشن چاہیے کہ ایک روبوٹ ایک سرجری کر رہا ہے, ہارٹ سرجری کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کو سامنے کیمرے سے ساری انفارمیشن آ رہی ہے. ٹھیک ہے. پھر اس نے جو ہے بہت پریسائز جو ہے وہ نائف کو چلانا ہے. اگر وہ 1 ملی میٹر یا 2 ملی میٹر لیفٹ رائٹ کرے گا تو ہو سکتا ہے کوئی غلط نرو کاٹ دے وہ انسان. ٹھیک ہے. اس سے وہ کچھ اور مسئلہ ہو جائے. تو یہاں پہ جو پریسیشن ہے اور جو اسپیڈ ہے اس کی ہمیں ضرورت اب زیادہ پڑ رہی ہے بیکاز آف دی ایپلیکیشنز دیٹ وی ناؤ ہیو. ٹھیک ہے. دیٹس وائی وی ہیو ٹو ہیو دیز ہائی اسپیڈس. جی ادین آپ کچھ یو وانٹ ٹو سے سم تھنگ؟ Yes, sir. This precision and speed, does it solely depend on the size of the bus? Like at one time وہ کتنے bits carry کر سکتی ہے, صرف اس پر depend کرتی ہے کہ No, speed؟ not just on this. ٹھیک ہے. It depends on many things. ٹھیک ہے. It depends on not many things, a few things. For example, it depends on the size of bus, and then the most importantly, it depends on the clock speed of your computer. How many operations in a second can you do? For example, آپ کے پاس 8 bits ہیں. ٹھیک ہے. پرانے زمانے کی بات کر رہے ہیں, صرف 8 bits آ رہی ہیں. ٹھیک ہے. ایک one character at a second at a time آ رہا ہے. تو 8 bits جو ہیں وہ ایک کریکٹر ریپرزینٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. جب آپ ہیلو لکھتے ہیں تو اس کے اندر HELLO یہ جو ہیں 5 کریکٹرز ہیں. تو ہر کریکٹر کی 8 بٹس ہیں گی. تو وہ کتنی تیزی سے H کے بعد E اور اس کے بعد L اور پھر L اور پھر O جو ہے وہ کتنی تیزی سے سی پی یو میں جا سکتا ہے, وہ ڈپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کی کلاک کتنی اسپیڈ سے چل رہی ہے. کیونکہ کلاک ایک کلاک کا سائیکل میں ایک ہی بائٹ کو ریسیو کیا جا سکتا ہے, چاہے وہ 8 بٹ کی ہو, چاہے وہ 16 بٹ ہو, چاہے وہ 32 ہو, چاہے 128 ہو, لیکن ایک کلاک سائیکل میں ایک کھیپ جو ہے بٹس کی وہ ریسیو ہوگی. ٹھیک ہے. پھر نیکسٹ کلاک سائیکل میں نیکسٹ, اور پھر تھرڈ کلاک سائیکل میں تھرڈ والی. تو ایک تو کتنی بٹس آ رہی ہیں, 8 بٹس آ رہی ہیں ایک ساتھ, یا 16 بٹس ایک ساتھ آ رہی ہیں, یا 32 بٹس ایک ساتھ آ رہی ہیں. پھر اس کے بعد کہ آپ ایک سیکنڈ میں کتنی مرتبہ وہ ریسیو آپریشن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر 8 بٹس کا فار ایگزامپل کمپیوٹر ہے تو وہ چل رہا ہے 1 میگا ہرٹز پہ چل رہا ہے, اس کی کلاک سپیڈ جو ہے وہ 1 ملین سائیکلز پر سیکنڈ ہے. تو وہ 1 ملین کیریکٹرز جو ہیں وہ ریسیو ہو سکتے ہیں in 1 second. ٹھیک ہے. ایچ کیریکٹر will be 8 bits long because that's the size of the bus. اگر وہ 16 بٹ ہے اور لیکن کلاک اسپیڈ 1 ملین ہی ہے تو 1 ملین ٹائمز 16 بٹس جو ہیں ریسیو ہوں گی. ٹھیک ہے. اگر وہ 2 کیریکٹر ہیں تو وہ ظاہر اس کی ڈبل ہو جائے گی ان پٹ کی جو والیوم ہے. اور اگر وہ 1 ملین کے بجائے 2 ملین ہرٹز پہ کام کر رہا ہے, 2 ملین سائیکلز پر سیکنڈ پہ کام کر رہا ہے تو اسپیڈ اور ڈبل ہوگی. اگر وہ 4 ملین سائیکلز پر سیکنڈ پہ کام کر رہا ہے آپ کا کمپیوٹر تو وہ اسپیڈ اور تیز ہوگی. تو اسپیڈ ڈیپینڈز آن دی کلاک cycle of the computer. It depends on how many instructions per second your computer can handle. کتنے MIPS پہ وہ کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے. پھر تیسرا جو ہے کہ جو اس کا سافٹ ویئر ہے وہ کتنا اچھا لکھا گیا ہے. کیونکہ اگر آپ کا خراب سافٹ ویئر ہوگا تو وہ ایک ہی کام کو جو ہے وہ بہت زیادہ انسٹرکشنز کو استعمال کر کے وہ سیم کام اکمپلش کرے گا. لیکن اگر اچھا سافٹ ویئر لکھا ہوا ہے تو وہی کام جو ہے لیس نمبر آف انسٹرکشن سے اکمپلش ہو جائے گا. ٹھیک ہے.
So that is the art of the programmer, कि how good a programmer you are. इसी तरह जो बड़ी अच्छी कंपनियां होती हैं वो अच्छे प्रोग्रामर्स हायर करती हैं ताकि उनके पास अच्छे प्रोग्रामर्स, अच्छे प्रोग्राम्स का मतलब है कि प्रोग्राम जो है बज़ाते खुद वो हाई स्पीड प्रोग्राम है, ठीक है. इट कैन प्रोसेस डेटा एट अ हाई स्पीड. अगर ख़राब प्रोग्राम की क्वालिटी होगी तो वो सेम अमाउंट ऑफ डेटा को ज़्यादा टाइम में प्रोसेस करेगा बिकॉज it has not been written in a form that uses less instruction. It is written in a form that uses more instructions. Okay. How do we determine the clock speed of a computer when we go by for उस पे लिखा हुआ होता है ना कि कितने हर्ट्ज पे काम कर रहा होता है. और आजकल तो इतनी ज़्यादा हमारे पास वो ज़्यादा चॉइसेस नहीं है, ठीक है. आपके पास जितने पैसे हैं उस पर डिपेंड करता है, ठीक है. अगर आपके पास पैसे कम हैं तो फिर आप लोअर एंड का लेंगे. अगर पैसे ज़्यादा हैं तो फिर आप जो लेटेस्ट कंप्यूटर आ रहा है वो आप खरीदेंगे. उसकी क्लॉक स्पीड भी ज़्यादा होगी, उसका बिट का बस का वेट्स भी ज़्यादा होगी. और उसके अंदर जो है प्रोग्राम्स तो फिर वही जो प्रोग्राम्स तो सब पे सेम होते हैं, ठीक है. प्रोग्राम अगर आप विंडोज़ चला रहे हैं, बाज़ वो कहते हैं लिनक्स जो है वो ज़्यादा तेज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, इट कैन वर्क फास्टर. सम पीपल से कि जो मैक का वो है तो वो आप you can for example give the same task to Windows and same task to Linux and then start your stopwatch to see कि वो किसने ज़्यादा तेजी से उसे किया, ठीक है. For example matrix multiplication. जी Amna, what was your question? I missed your question. Amna Anjum, can you unmute yourself and tell me what's your name? Let me find it. Sometimes the chat window say scroll जाते हैं. The whole word hello goes in one movement from keyboard to CPU in a 64-bit computer. Of course not, ठीक है, क्योंकि आप you'll type one letter at a time, ठीक है, तो वो एक साथ जाएगा. But when you are transferring data from RAM, for example, to CPU, and your CPU can it depends कि आपकी internal representation जो है information की कितनी है. Some computers जो हैं they represent numbers internally as 64 bits, ठीक है, क्योंकि आपने अगर कोई बहुत हाई आपने एक बहुत बड़ा नंबर स्टोर करना है, ठीक है, तो और आपके पास 8 बिट कंप्यूटर है तो 8 बिट में वैसे तो सिर्फ 256 तक जा सकती हैं वैल्यूज, से ऊपर जा नहीं सकती, ठीक है. तो हाउ डू यू स्टोर लार्जर वैल्यूज? Again, that depends on the format that you are using, that depends on the operating system you are using, that depends on the number system you are using. उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है. तो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बाद वो कहलाता है मशीन साइकिल, ठीक है. मशीन साइकिल में मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि डेटा कीबोर्ड से कैसे जाता है रैम तक, रैम से कैसे जाता है सीपीयू पे, से सीपीयू से कैसे जाता है आउटपुट तक. वो हम देखेंगे जब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे विच इज कॉल्ड एज मशीन साइकिल टॉपिक, ठीक है. आज जो है हम डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ कंप्यूटर आर्किटेक्चर का हम कर रहे हैं. इसमें मैं क्विकली आपको मैंने ये बताया कि इसकी समरी मैं दोबारा से बता देता हूँ क्योंकि वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम. समरी ये है कि कंप्यूटर के अंदर 4 फंक्शनल यूनिट्स होते हैं, ठीक है. एक इनपुट डिवाइसेस होती हैं, एक आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, एक स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं और एक उसका सीपीयू होता है. सीपीयू जो है इंटरनली उसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं. एक एएलयू होता है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट. एक आपका पास सीयू होता है विच इज द कंट्रोल यूनिट. And then you have small storage spaces which are called as registers. तो ये आपके CPU के अंदर होती हैं. And this is the architecture of a computer, ठीक है. इसमें जो von Neumann architecture जिसको कहते हैं, which I will distinguish from other architectures in the next lecture. von Neumann architecture की पहचान ये है कि उसकी जो storage device होती है उसके अंदर डेटा और इंस्ट्रक्शंस दोनों एक ही जगह पे स्टोर होती हैं, ठीक है. इन सम अदर कंप्यूटर्स you have different storage space for instructions and a different device for storing data, ठीक है. तो उसका डेटा एक डिफरेंट मेमोरी स्पेस में स्टोर होता है और उसकी बस भी अलग होती है, डेटा बस अलग होती है.
اور انسٹرکشنز جو ہیں جو سافٹ ویئر ہے پروگرام ہے وہ ایک الگ اسپیس میں ہوتا ہے اسٹورڈ, اور اس کی بس بھی الگ ہوتی ہے, انسٹرکشن بس الگ ہوتی ہے اور وہ الگ ہوتی ہے. Somebody said they have a question. What is the question, please? سر یہ اسٹورڈ پروگرام کمپیوٹر کیا ہوتا ہے؟ یہ فون نیومن آرکیٹیکچر جو ہے اس کو اسٹورڈ پروگرام بھی کہتے ہیں, کیونکہ مطلب کیا ہے اس کا اسٹورڈ پروگرام؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسٹرکشنز اسی جگہ پہ اسٹور ہوتی ہیں جہاں پہ ڈیٹا اسٹور ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پہلے جو ہوتا تھا پروگرام جو ہوتا تھا سم ٹائمز وہ الگ جگہ پہ اسٹور ہوتا تھا, یا پھر وہ اسٹور ہی نہیں ہوتا تھا, اس کو ڈائریکٹ فیڈ کیا جاتا تھا رن ٹائم پہ. ٹھیک ہے, تو جیسے آپ جیسے کیلکولیٹر ہوتا ہے نا, کیلکولیٹر میں نہیں, کیلکولیٹر نہیں بلکہ جو پرانے زمانے کے کمپیوٹر ہوتے تھے اس میں یہ ہوتا تھا کہ ون انسٹرکشن ایٹ ٹائم اس کو آپ کو فیڈ کرنی پڑتی تھی ان پٹ ڈیوائس کے تھرو, وہ اسٹور نہیں ہوتی تھی. ٹھیک ہے, ان پٹ ڈیوائسز سے جاتی تھی انسٹرکشنز. تو وہ پرانا آرکیٹیکچر تھا. اب جو ہے وہ سارا کے سارے کمپیوٹر جو ہیں وہ اسٹور پروگرام پہ کام کرتے ہیں. اسٹور پروگرام سمپلی مینس کہ سافٹ ویئر آپ کو لوڈ کرنا پڑتا ہے اپنے کمپیوٹر پہ. جب آپ لیپ ٹاپ پہ ہوتے ہیں نا, وہ سارے اسٹورڈ پہ ہی کام کر رہے ہیں, وہ نیومن پہ ہی کام کر رہے ہیں. یہ سارے جب آپ آج کل اسٹور کے بجائے سے کہتے ہیں کہ آپ انسٹال کر رہے ہیں پروگرام. ٹھیک ہے, آپ کو انسٹال کرنا پڑتا ہے پروگرام. تو انسٹال از سمپلی اسٹورنگ یور پروگرام. ٹھیک ہے, تو وہ اسٹور پروگرام مینس انسٹالڈ پروگرام. اس سے پہلے پروگرام انسٹال نہیں ہوتے تھے, وہ ان پٹ ڈیوائس سے ڈائریکٹ ون بائی ون جاتی تھی انسٹرکشن. Okay, thank you very much. That's all for today. If you want to leave, you are free to go. Thank you very much. Sir, I had a question. جی جی. ابھی آپ نے لیکچر کے اینڈ میں بولا تھا کہ وان نیومن ماڈل کا ایک ڈسٹنکٹ پوائنٹ ہے, وہ کیا پوائنٹ تھا؟ وہ یہ تھا کہ اس کا ڈیٹا اور انسٹرکشن ایک ہی جگہ پہ اسٹور ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, there are some architectures جن میں انسٹرکشنز جو ہیں وہ کسی اور جگہ اسٹور ہوتی ہیں, ڈیٹا کے ساتھ اسٹور نہیں ہوتی. یہ فون نیومن آرکیٹیکچر ہوتا ہے. ہارورڈ کا ایک آرکیٹیکچر ہے سر, ہارورڈ کا آرکیٹیکچر ہے, اس میں وہ ڈفرینٹ ٹائپ پہ ڈفرینٹ جگہوں پہ اسٹور ہوتا ہے. رائٹ, دیٹس کالڈ ہارورڈ آرکیٹیکچر. اس میں انسٹرکشن بس الگ ہوتی ہے اور اس کی میموری الگ ہوتی ہے. بٹ آج کل جو موسٹ کمپیوٹرز ہیں 99% وہ یہ فون نیومن آرکیٹیکچر استعمال کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو جس ہارڈ ڈرائیو پہ آپ اپنا ڈیٹا اسٹور کرتے ہیں اسی پہ آپ اپنا جو ہے پروگرام بھی انسٹال کرتے ہیں وہیں پہ سیم, اور ریم کے اندر بھی یہی ہوتا ہے. جی. اینڈ سر جب 2+2 آپ نے کہا تھا کہ ہماری جو انفارمیشن ہے ہم اس کو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے سگنل میں کنورٹ کرتے ہیں, رائٹ؟ تو ہمارے جو سارے سمبلز ہیں ان سب کو ہم ایک کنورژن پروسیس سگنلز میں کنورٹ کرتے ہیں جس کے بعد وہ کمیونیکیٹ ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی, یہ ان پٹ ڈیوائس کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو بھی ان پٹ ہے اس کو سگنلز میں کنورٹ کرتا ہے. وہ فار ایگزامپل جو کی بورڈ ہے, کی بورڈ جب آپ کوئی چیز ٹائپ کرتی ہیں, کوئی چیز اب کوئی کی پریس کرتی ہیں تو اٹ گیٹ کنورٹیڈ انٹو الیکٹریکل سگنلز جو کہ کی بورڈ کی وائر سے آپ کے کمپیوٹر تک جاتے ہیں. صحیح, تھینک تو بیسیکلی کمپائلیشن کیا ہوتی ہے؟ کمپائلیشن جو ہے ہم جب سافٹ ویئر پڑھیں گے اس وقت ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا چیز ہوتی ہے. بیسکلی کمپائلیشن کا مطلب ہے کہ جب آپ پروگرام لکھتے ہیں جاوا میں, تو جاوا جو ہے وہ ونز اینڈ زیروز میں نہیں لکھتے نا. جاوا کو آپ لکھتے ہیں جاوا کے کوڈ میں جو بھی اس کا اسکرپٹ ہے. ٹھیک ہے, انگلش سے ملتا جلتا کچھ ہے وہ, لیکن وہ اصل میں تو کمپیوٹر 1 اینڈ 0 کی فارم میں انسٹرکشنز کو دیکھتا ہے. تو کمپائلیشن جو ہے وہ اٹ کنورٹس یور high level language into ones and zeros. Any other question, please? Yes sir, while adding 2+2 میں اپنے نوٹس میں اسٹیپس لکھ رہی تھی. تو first CPU saves 2+2 in the register like 1 by 1. جی. And then it then sends these values to ALU 1 by 1 to be calculated. تو last step کیا ہوتا ہے؟ لاسٹ اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ اے ایل یو ان کو کیلکولیٹ کر کے اس کا ریزلٹ سی یو کو واپس دے دیتا ہے کہ یہ دس از دا ریزلٹ. یہ آپ کا جو ہے آؤٹ پٹ پہ یہ جو میرا ٹاپک ہے مشین سائیکل, اس میں میں یہ ایکچوئل ایگزامپل آپ کو کر کے دکھاؤں گا. ٹھیک ہے, ایڈنگ 2 numbers ٹوگیدر, اور اس کے کتنے اسٹیپس ہوتے ہیں, کون سا رجسٹر استعمال ہوگا, ایگزیکٹلی
even name the register. Okay, ये register में पहली value जाएगी, दूसरे register में ये value जाएगी, ALU कौन से register को use करेगा, CU कौन से. So the whole thing will be explained in a form of a cycle, which is called machine cycle. So if you attend the next lecture, all this will become very clear to you. So MAR and MTR, etc., right? जी जी बिल्कुल उसी तरह के. Okay, sir. Thank you. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Thank you very much. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम में मैं शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ. कौन है? आसिफ साहब है? हाँ हाँ आरिफ. थैंक यू वेरी मच आरिफ. मुझे आसिफ ने तारुफ कराया था आपका, तो बहुत शुक्रिया आपका. आपने ये क्लास को जो मैनेज किया आज. थैंक यू वेरी मच. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज.